qu'un certain nombre de pays refusent de recevoir un certain nombre donc, de réfugiés. Qui l'a fait? Le Maroc avec le peu de moyens qu'il a. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, il faut le dire. Est-ce que c'est l'Algérie qui a accueilli les subsahariens africains de différents pays? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est les Algériens qui ont accueilli nos frères syriens, etc., sur le territoire marocain? C'est pas eux. C'est les Marocains qui les ont accueillis dans différentes régions du Maroc. Donc je ne reviendrai pas à l'Afrique du Sud. لأن إذا جا هضرت على l'Afrique du Sud خصني واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع اللي حتى هما ils veulent nous donner des leçons en matière de droits de la personne. Et je crois que moralement et éthiquement, certaines personnes en Afrique du Sud devraient avoir un minimum d'éthique et de morale avant de parler de droits de la personne dans des pays comme le Maroc. L'Algérie, احتراما لكم واحتراما للسيادة واحتراما لبزاف المسائل ما غنتكلمش دابا غنخليكم غير تقراو لو رابور دو امنيستي على الجزائر ما نتكلمش ما نهضرش باش نبقى نحترم الجار نحترم المسلمين نحترم خوتنا نحترم عرب ولكن نخليكم تقراو لو رابور ديال امنيستي sur l'Algérie, sur les droits de la femme, sur les droits de la presse, sur la liberté d'expression, sur les salaires des femmes par rapport aux hommes. Ils sont là. La liberté de réunion, la liberté d'association. Le texte de 1958 sur les associations, il est en vigueur au Maroc et tout le monde peut créer des associations. Tout le monde peut même créer un parti politique. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir 51% pour créer une société au Maroc. Tout le monde peut le faire, y compris si vous êtes un étranger. Maintenant, les droits des femmes, j'en parlerai à la fin donc, de mon discours. La peine de mort, le droit des réfugiés et des migrants, le Maghreb n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en matière de droits des migrants, parce que nous avons fait des efforts et nous continuons à faire. Malgré quelques dépassements dans certaines situations, mais néanmoins nous avons fait un certain nombre de progrès. هذا le rapport. بأن في الحقيقة المغرب a fait des réformes législatives, administratives, la nouvelle constitution marocaine, les civils ne sont plus traduits devant des tribunaux militaires, la contestation politique a beaucoup diminué. Le contexte social s'est amélioré au Maghreb. C'est amnistie. ولكن هاد les passages de le rapport, il est à votre disposition. Had les passages de le rapport, on n'en parle jamais. On ne les fait pas ressortir. Ce qu'on va faire ressortir lorsque quelqu'un, bien entendu, a eu ses droits qui ont été bafoués. Le droit des femmes et des filles. Là, on est les premiers, on va le voir tout à l'heure, à vouloir défendre le droit des femmes, le droit des jeunes filles, le droit des enfants, le droit des personnes à besoins spécifiques, des handicapés. On veut et on continue à défendre, mais le rapport ne le montre pas. L'instance équité et réconciliation. C'est un pas énorme qu'a fait le Maroc pour se réconcilier avec son histoire. C'est très bien. Il fallait le faire. Et nous sommes fiers de l'avoir fait. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas vous, mais c'est un pays qui l'a fait sous la conduite d'un roi. Eh bien ça c'est important, ça il faut le signaler, l'instance équité humaine. Même si effectivement, je reconnais qu'il y a eu des choses et des grandes souffrances et qui resteront à jamais dans certaines familles marocaines, dans certains cœurs de mamans, dans certains cœurs d'hommes et de femmes marocaines. C'est vrai, il y a des blessures qu'on n'oublie jamais, mais en tout cas, quelque chose a été fait. Voici un petit peu les résultats de l'instance équité, on les a publiés. Auprès de l'Amnesty International qui publie les résultats de l'instance équité et réconciliation. Combien de dossiers ont été créés? Combien de dossiers ont été traités? Combien de personnes ont été indemnisées? Combien de personnes ne l'ont pas été? En toute transparence. Là, on a les résultats. Il faut qu'ils les publient. C'est très important. Enfin, l'article 21 de la Constitution marocaine, elle fait le Hdash. Tous les Marocains ont droit à la sécurité. Tous les Marocains ont droit à la santé, à l'éducation, à beaucoup d'éléments qui sont l'article 23, il y a la détention arbitraire. Donc ce sont des choses qui ont été faites. C'est pas parfait. Loin d'être parfait. Mais c'est déjà important. Et les Marocains, il faut être des démocrates. Démocratia, ما تختارش ديمقراطيه الديمقراطيه ديالنا كمغاربه حنا اللي صوتنا عليها وحنا اللي اخترناها ولكن ما يمكنناش نقول الديمقراطيه اللي اختاروا المغاربه 95% ديال المغاربه لا ما تصلحش. Il faut respecter les droits
et les devoirs donc, des différents civils, et surtout la démocratie. Les droits de l'homme, le code de la famille, Moudouena, le code pénal, la nouvelle constitution. Beaucoup de chemin reste à faire, mais on a quand même franchi des choses. Eh bien, je voudrais vous dire, et ça c'est important, Amnesty ne va pas parler de la déclaration du haut commissaire Navi Pillay, qui est une sommité mondiale. Regardez ce qu'elle a dit sur le Maroc. Les grands progrès du Maroc en matière des droits de l'homme. Mais quels sont les grands progrès du Maroc en matière socio-économique ou des projets d'infrastructure? Elle a dit les grands progrès en matière de droits de l'homme. Ça, ce sont les réfugiés qui ont été accueillis au Maroc en ayant des cartes, etc. C'est pas parfait, mais ça, il faut également en parler. Ça, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité se dit satisfait des progrès réalisés par le royaume chérifien en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, notamment Sahara el-Maghribiya. Et ça, je ne la vois pas beaucoup écrit. Voilà, ça c'est la déclaration. Le Forum mondial sur les droits humains qui se passe à Marrakech. Eh bien, mes amis, les photos, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Ça, c'est des photos de la réalité de notre pays. Ça, ce sont des femmes marocaines. C'est Sa Majesté, c'est le peuple marocain, c'est ce qui a été fait. Ce que j'écris, deux choses. Il a la première des choses, on a une histoire. On a plus de 14 siècles d'histoire. On n'a pas 500 ans d'histoire. Mais on est indépendant uniquement depuis 1956. Eh bien, on a fait des choses extraordinaires, malgré tout. Malgré qu'on n'est pas encore satisfait. Mais malgré tout, on a fait des choses extraordinaires. On est un peuple hospitalier. On est un peuple particulier. On est nationaliste. Et on a un modèle Djenna qui est unique. Et pourquoi notre modèle est unique? Parce que aussi, quels que soient nos inconvénients, quel que soit notre art, nous avons quand même traversé de façon unique ce fameux printemps arabe. De façon unique, nous l'avons traversé. Et ça, il ne faut pas avoir la mémoire. Mais je terminerai en disant, راه ما تكذبش على راسي ولا نكذب عليكم. إلا قلت لكم بأن حقوق الإنسان في البلاد ديالنا على ما يرام 10 على 10 20 على 20 أبدا أبدا. D'abord, je me mentirais intellectuellement en tant que professeur universitaire. Je ne l'accepterai pas. Mais ce que je n'accepterai pas également, c'est le mensonge intellectuel et l'absence d'honnêteté intellectuelle, en disant que le Maroc n'a pas franchi un chemin. Le Maroc a franchi un grand chemin. Et je voudrais, pour terminer, pour montrer à tous les gens qui nous voient ou qui ne nous voient pas, qui nous écoutent ou qui ne nous écoutent pas, je voudrais leur montrer qu'on est capable de faire des actions entre nous de droit. Et je vais terminer, Monsieur le Président, je n'ai pas dépassé mon temps, je suis exactement à 15 secondes près. Je vais demander une chose. Je vais demander une chose qui va peut-être vous étonner. Mais je vais vous la demander parce qu'il y a des images qui seront prises. Je voudrais demander à tout le monde dans la salle, à tous les hommes de cette salle, de se lever par respect envers la femme marocaine et de ce que nous voulons faire à la femme marocaine. Tous les hommes, tous, pas les femmes, que les hommes, que les hommes. Je demande à l'ensemble des hommes de cette salle de se lever et de montrer à tout le monde que nous aimons les femmes marocaines, nous les respectons. Et je terminerai par dire, et les hommes seront d'accord, Monsieur le Président, je terminerai par dire le meilleur moyen d'aimer une femme, quel est le meilleur moyen, messieurs, d'aimer une femme? C'est de la respecter. Merci. Nous vous aimons beaucoup. Le jour où un candidat en politique se désistera pour une femme, à ce moment-là, nous serons sûrs que vous nous aimez. Vous serez les premiers. Vous savez, vous êtes certainement tous en politique et on sait comment ça se passe. Merci, monsieur le docteur. Il nous a vraiment choqués avec ce geste. Je veux le remercier.
Infiniment, merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'il faut respecter. Il y a la mère, la sœur, il y a tout le monde. شكرا جزيلا أستاذ هيكل. والآن أعطي الكلمة للأخ العزيز الوزير الأستاذ عبد الكامل الغالي. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أنا الموضوع اللي تعطاني لا علاقة له بما اتحفنا به الدكتور بروفيسور هيكل، المتعلق بحقوق الإنسان والمتعلق بالحيف الذي يلحق ببلدنا والمؤامرات والمناورات التي تعج من كل جانب للنيل من سمعتنا والنيل من مسيرتنا الديمقراطية. الله يخليكم. شو الصمت؟ أنا كلفوني باش نقول لكم، ما عرفتش علاش، لأنه أنتم عارفين لماذا هذا المنتدى ديال الحقوق، منتدى التنمية وحقوق وواجبات المواطنين، لماذا؟ ولماذا اليوم؟ ولماذا الآن؟ أنا غادي نحاول وأبدأ بالقول بأن وطننا كما نعلم جميعا يعج ويمج بآلاف الجمعيات، حقوق الإنسان، الدفاع عن الأطفال والمرضى، حقوق المرأة والمعاقين والمستهلكين والفئات الهشة والمحرومين من السكن الكريم، ناهيكم عن جمعيات الجبال والسهول والوديان. فما هو الباعث إذن لإنشاء هذا الوافد الجديد كما كان يقال عن حزب الملك حسن، أي منتدى التنمية وحقوق وواجبات الوطن؟ وأول ما نلاحظ أن كثيرا من الجمعيات اللي هضرنا عليها اللي هي بالآلاف لها طابع محلي ضيق لا يتعدى الحي أو الجماعة أو المدينة التي أنشئ بها، ثم غالبا ما تكون مهتمة هذه الجمعيات بميدان معين ومحدد كحقوق الإنسان أو المناصفة أو المصابين بمرض دون غيره. وهكذا أن تأثير هذه الجمعيات لا يمكن أن يكون إلا محدودا جدا، لأنها إما تعطي مساعدات لمنخرطها أو لغير منخرطها من الأموال التي تحصل عليها من المحسنين أو من الدولة، لا بد من الكلام عن هذا الاكسبسيون، ما عدا منظمات حقوق الإنسان اللي هي فعلا متجدرة في بلادنا منذ السبعينات، والتي من حين إلى آخر نسمع دويها قويا في المواضيع التي يهتم بها الشعب المسلم. أما الغائب بامتياز ربما كليا عن كل هذه الجمعيات هو الكلام عن الواجبات، واجبات المواطنين التي لا نجد لها أثرا يذكر في هذا الخضم الهائل من الجمعيات والمنظمات. وحتى التنمية وإن كنا نجدها وضعت بين أهداف هذه الجمعية أو تلك، فإننا لا نلاحظ على أرض الواقع توصيات أو اقتراحات بصددها. وقد جاء منتدانا يبتغي ملء
هذه النواقص والثغرات وجند لذلك الوسائل الآتية. أنا عملت أنا المكانة ربما ما بغيتش نكون أنا ليكسيبسيون استثناء في الموضوع هذا. أولا في هذه الوسائل اللي جند المنتدى ديالنا كاين الطابع الوطني، أي أن منتدانا ينشط من طنجة إلى القويرة، ويغطي كل جهات المملكة بإنشاء مكاتب جهوية بها، كما سيأتي تفصيل ذلك في التدخل الذي سيقوم به السيد الكاتب العام ديال المنتدى الأخ محمد رشيد. ويتوفر كل مكتب جهوي على منسق ومساعدين يمكنهم من أن يقوموا بأنشطة في مسجانهم الترابي بكل استقلالية ذاتية، طبعا مع التنسيق مع المركز ديال المنتدى ديال الحقوق وواجبات المواطنين. الطابع الثاني هو الطابع الشمولي. الطابع الشمولي اي تهديف الجمعيه، وهذه راه كاين في القانون الاساسي ديالها، وصلنا عليكم 4 دستور مع انه كاين صفحه كامله تخدم لكم ما هو اهم. تهديف الجمعيه اساسا الى وضع تصورات وتقييم كل المواضيع ذات الاهميه المحليه والاقليميه للمواطنين حول أهمية مشاركتهم الفعالة من خلال الوفاء بواجباتهم باش يساهموا في التنمية العائلية والمحلية والإقليمية والوطنية بشكل تضامني ومسؤول ووطني. وتلاحظون أن منتدانا ينفرد بإبراز القيام بالواجبات كهدف إنساني، ويعتبره مدخلا للتمتع بالحقوق، ولا يعني القيام بالواجب أداء الضرائب والمشاركة في التسجيل أو في الانتخابات على أهميتها فقط، بل أيضا وبالخصوص التحلي بالمواطنة الحقة والتضامن مع الفئات الأشقى والاستثمار في الوطن ماشي في شي مكان اخر، والاختيار الامثل هذه داخله في الواجبات الوطنيه، الاختيار الامثل والمبني على توخي الصالح العام لمن سيمثلون في البلديات ولمن سيمثلون في البرلمان، والدفاع عن الوطن وثوابته وبصوره عامه تقديم الصالح العام على المصالح الشخصيه الضيقه. ولكن مهما بذلنا من جهد نحن وباقي المجتمع المدني كقوة اقتراحية ما ننساوهاش، فإنه لا يمكننا أن نحقق أهدافنا إلا إذا تضافرت معنا جهود المؤسسات الدستورية المعنية بالتشريع والتنفيذ. وفي هذا الصدد لا بد من الملاحظة، احنا غنوليو شوية قباح ما عندنا ما نديرو، لا بد من الملاحظة إلى أنه إذا كانت المؤسسة الملكية باعتراف الجميع قد قامت على رأس دواليب الدولة بواجبها وزيادة، فإنها ولا شك في حاجة إلى أن تفي باقي المؤسسات الدستورية بالتزاماتها. وهذا ما لم يحدث جملة متصلة. ناخذ بعض الملفات العالقة منذ زمان في التعليم، في الصحة، في التقاعد، في المقاصة، في العدالة إلى آخره إلى آخره. يعني وهذا الشيء يمكن يكون طويل جدا. ولهذا الغرض في البرلمان فساد هو نهضروا عليه كذلك كنسمعوه ولكن لا شيء يتحقق. ولهذا الغرض في البرلمان يجب أن ينتخب البرلمان المقبل طبعا حسب ثقافة جديدة في الولاية المقبلة. يجب التفكير في كل الوسائل والسبل التي تضمن أن يتوفر لنا في هذه الولاية
برلمانيون مواطنون لامعون ذوي أهلية ومعارف مستعدون للعمل بتفاني وجد صوب تحقيق المصلحة العامة. أما الحكومة التي تعتبر في الأنظمة الملكية وسيلة عمل وتطبيق وتنفيذ وصمام وقاية وأمان خصوصا بالنسبة للمؤسسة الملكية، فلا يسمح لها أن تصبح هي نفسها مصدر مشاكل واختلالات ناتجة عن كيفية تصريف أعمالها دون حق. وبالنسبة للإدارة والمؤسسات المحلية والجهوية فإنها مع الأسف الشديد لا زالت منبعا شبه دائم لغضب المواطنين واستفزازهم، وإننا نعرف كيف ولماذا، ولكننا لم نجد لحد الآن دواء لهذا الداء. إن روح المواطنة يجب أن تجد طريقها إلى النفوس منذ الكتاتيب القرآنية وروض الأطفال، وفي انتظار ذلك فإن الدولة لها ما يكفي من الوسائل لتقويم هذه الانحرافات والاختلالات التي مع الأسف تهدد دعائمها إلى جواب سياسي اقتصادي واجتماعي لانتظاراتها الملحة والمشروعة. وهنا يعتبر تأطير الشباب على رأس الأولويات، لأنهم يمثلون أغلبية الشعب ومستقبل الأمر. فكيظهر لي بعد هذا الشيء هذا ولو مختصر كيظهر لي أسباب النزول لماذا الاف دي سي ذكرتها تقريبا. بقي علي أن أقول لماذا الآن، وأبدأ بأن الشرارة الأولى لهذه المبادرة نابعة من دستور 2011 والخطاب الملكي الذي قدم هذا المشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، حيث نجد فيهما معا ورجعوا له إلا بغيتيو في عدة فصول، فصل 12 الفصل 11 الفصل 14 الفصل 15 كذلك في الخطاب الملكي في عدة صفحات، لأن كان خطابا طويلا على غير عادة صاحب الجلالة، خطاب طويل لأن الموضوع مهم. نجد في هذا الخطاب وفي هذا الدستور تنويها خاصا بالمجتمع المدني وبالشباب. راه قرن المجتمع المدني بالشباب، غادي يكون مجلس على ديال الشباب وديال المجتمع المدني وتحفيزا لهما ليصبحا فعلا، هما دائما كانوا ولكن بالفعل قوة اقتراحية مؤثرة في الديمقراطية التمثيلية أو المباشرة. كيفاش غتكون مؤثرة؟ بواسطة ما ذكره الدستور من تقديم العرائض وملتمسات في مجال التشريع. ولا شك أن دستور 2011 في هذا الصدد قد بلغ أوج ما تضمنته أجود الدساتير الديمقراطية. لماذا الآن كذلك؟ لأن بلدنا مستهدف، احنا شفنا قبيلة تحاك ضده مؤامرات ومناورات، وغالبا ما نجد أنفسنا في موقف دفاعي إذ لم نستبق الأحداث ويحس جميعا في نفوسنا. المغاربة كيشعروا بهالشيء في اليوم ملي كيشوفوا أن جلالة الملك مضطر، ملك البلاد مضطر في آخر اللحظة أو في اللحظة المواتية أن يتدخل شخصيا لإنقاذ الوضع، لأن ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية كانت دون المستوى المطلوب. الآن أيضا لأن المنتدى يتوفر بعد تأسيس فروعه الجهوية على كفاءات محلية ووطنية
رجالا ونساء تتكون من مهندسين وجامعيين وأطباء ومحامين وباحثين وأطر إدارية ورجال أعمال واللائحة طويلة، واتفقنا جميعا على استمرار